Silakan ngaji masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وكانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فبسورة من مثله ودون صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
الذين يعبدون عند الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ومن بقلها وكسائها وقوتها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سعيتم واضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ولكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadarus sudah selesai. Nanti dilanjutkan lagi hari besok ya. Yang belum selesainya boleh, mau dilanjutkan di rumah boleh. Besok boleh, apa ya. Belum selesainya boleh ditandai dulu. Iya, boleh ditandai dulu. Rapi-rapi kita doa ini dulu ya, doa penutup dulu. Nah, mari duduk sambil beresin ininya ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Duduk dulu. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Duduk para rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Ada yang tahu artinya? Wal asri demi, wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya. Ayo yang bisa. Manusia lafi khusrin dalam keadaan kerugian. Innal insan lafi khusrin illal ladina kecuali orang-orang yang amanu beriman. Terus illal ladina amanu wa amilu sholihati, dan orang-orang yang menjalankan amal saleh wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang menasehati dalam kesabaran. Hadirin, adik-adik, anak-anakku yang Bapak cintai, kalau kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr, sangat perlu sekali, sangat penting sekali yang namanya waktu. Kita sangat penting ya, dalam hal memperhatikan waktu. Kenapa? Karena waktu adalah bagaikan pedang. Al-waktu kasayfi. Waktu itu bagaikan pedang. Maksudnya bagaimana? Kebuktian. Waktu itu bagaikan pedang. Bapak berdiri ya, biar kelihatan lagi sama kalian. Waktu itu bagaikan pedang. Artinya pedang itu sifat pedang itu bagaimana? Ada yang tajam, ada yang pintu. Yang bagus yang apa? Yang tajam kan? Pedang itu ya, kalau kita tidak bisa menggunakan pedangnya, maka akan terkena kita sendiri. Banyak di pencak silat, kungfu dan lain-lain, ilmu bela diri yang menggunakan pedang itu kalau kita tidak dilatih ya, maka akan terkena kita sendiri. Kamu mungkin pernah menggunakan benda yang mana benda itu mukul kita sendiri. Contoh tongkat, diputer-puter tongkat, karena sirah kan, karena ayat tuh gitu. Ayat artinya senjata makan bakso. Bakso lagi puasa makan bakso, makan tuan. Ya, senjata makan tuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang menggunakan tongkat ataupun pedang itu tidak bisa. Oh kok tidak bisa? Iya, bisa saja dia waktu latihannya nggak benar. Waktu latihannya nggak
bener padu latihan baik, padu hoyong naik hoyong adu hoyong lingkring baik. Dia ingin pamer aja bahwa saya itu rajin pramukanya, rajin apa lagi? Rajin sekolahnya, rajin latihan gejringnya. Padahal mah ketika dia di sana, aduh nongkrong baik, sisiwo baik, model lain sisiwo baik. Manfaatkan waktu sebaikmu mungkin. Gak boleh ada yang bercan, diam. Itu baru diam, ya. Bisa saja ketika latihannya, ketika belajarnya dia tidak serius. Akhirnya karena tidak serius, benda itu, pedang itu mengenai dirinya sendiri, ya, tidak lihai. Ada yang belajar cuman gaya-gayaan, belajar pencak silat biar dibilang orang hebat, bisa apa? Bisa jungkir tak? Apa jungkir baik namanya itu? Salto, bisa bela diri kamu. Salto, ya. Salto ngajungker monger itu ya, anu apa ayo itu. Bisa saja ketika dia latihan tidak betul, tidak serius, tidak disiplin, akhirnya menggunakan pedang itu, ya, ketika ditampilkan akan mengena dirinya. Ya, begitupun waktu kalau kita tidak bisa memanfaatkan, maka akan berlalu begitu saja, dan dengan waktu itu kita akan menuai kesedihan, bisa jadi menuai kesusahan, mendapatkan kesusahan di masa yang akan datang. Karena kita itu berjalan itu ke depan, bukan ke belakang. Ada yang jalan ke belakang? Ada nggak? Ada nggak? Apa? Kita itu berjalan tuh, kalau ke belakang yang nggak enak. Enak nggak? Selamanya berjalan ke belakang nggak enak. Yang paling enak berjalan ke depan. Ada yang berjalan ke pinggir? Ada. Kepiting namanya. Kepiting. Tahu kepiting? Iya. Jalan ke pinggir. Ya. Kalau kita berjalan seperti itu enak nggak? Nggak enak. Maka kita berjalan ke depan. Nah, waktu kalau sudah berlalu, ya, sudah tidak bisa diputar balik. Beda dengan kita melihat video. Kalau kita melihat video, ya, ataupun YouTube, kalau sudah terlewat bisa ditarik ulang nggak? Bisa disetel ulang? Bisa. Kalau waktu kehidupan kita saat ini tidak bisa. Nanti kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu, akan menyesal di waktu yang akan datang. Hanjakal baheula belajarna teu bener. Hanjakal baheula ameng bae. Coba lamun belajarna bener tara ameng bae. Terbelajar sisiwo bae. Mungkin aya hanjakal, nantinya ada rasa menyesal di masa depan. Tapi kalau kita sudah serius menjalankan, ya, perintah Allah, misalkan menuntut ilmu, udah serius, nggak ada rasa menyesal, karena kita sudah sepenuhnya sekuat tenaga untuk meraih kesuksesan, menjadi orang yang terbaik. Ya. Nah, kembali lagi ya, itu wal asri, makanya demi masa kata Allah. Saking pentingnya waktu, gitu kan. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan kerugian. Kita itu rugi, kalian juga rugi. Siapa yang tidak rugi? Innal insana lafi khusrin illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu, yang beriman, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Kok bisa orang-orang beriman gak rugi? Bisa, ya, bisa, karena agama Islam, Allah Ta'ala mengajarkan kita dua hal. Pertama, keilmuan atau keimanan, ya. Yang kedua, praktek atau pengamalan,
Ya, kalau kita ambil dari ayat tadi, intinya di dalam ayat itu mengajarkan kita untuk cerdas, ya. Yang kedua, mengajarkan kita beramaliyah. Ya. Sama iman kepada Allah, kalau kita sudah iman, maka kita insya Allah akan selamat, ya, akan selamat di dunia. Kalau orang iman, ya, percaya bahwa Allah itu melihat kita, pasti akan malu melaksanakan hal-hal yang jelek dan semangat melaksanakan hal-hal yang baik. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya. Lagi. Tepuk semangat. Hop. Nah. Iya. Itu orang yang beriman. Beriman kepada Allah. Coba rukun iman ada berapa? 6. Pertama iman kepada, kedua iman, terus, rukun iman ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada, nah itu rukun iman, ya. Kemudian setelah kita iman kepada Allah, maka hati kita itu akan terasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan berbuat dosa dimanapun kita berada. Lalladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang suka berbuat baik, berbuat baik kepada sesama, ya. Berbuat baik, wa amilus solihah, ya. Suka sedekah, suka membantu orang yang kesusahan, ya. Kemudian suka apa lagi? Selain itu suka menyayangi anak kecil ataupun orang besar, gitu. Sayang kepada orang tua, sayang kepada tetangga, dan lain-lain. Itu amal soleh namanya, ya. Lawan dari amal soleh apa? Amal qobih itu jelek. Amal jelek. Tidak usah itu mah, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Kemudian orang yang tidak rugi selanjutnya adalah orang yang saling menasihati. Ketika teman kita salah, kita nasihati dengan baik, ya. Ketika saudara kita yang terdekat salah, kita nasihati. Sebaliknya. Terus, kenapa? Dengerin, kita itu kadang bisa sadar oleh teman kita, ya. Kadang bisa sadar oleh teman kita ataupun orang lain. Ya, disangka oleh kita itu betul aja apa yang kita lakukan, padahal menurut pandangan orang banyak ternyata salah, gitu kan. Kita bisa melihat wajah kita kalau kita bercermin, ya. Kalau kita bercermin kita baru bisa melihat, kan. Nah, cerminnya kita dalam kehidupan adalah orang lain. Oh, cek orang lain, mana mah gini dia. Aku laki tuh awon gorengnya, gitu teh. Perilaku anu teu sae. Nah, berarti orang ieu salah. Nah, maka diperbaiki kesalahan kita, gitu ya. Terus apalagi? Wa tawassaw bil haqqi, dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Ya. Yang terakhir sabar. Ya. Jadi mengajarkan, menasehati teman kita untuk sabar, karena dasar dari semuanya adalah sabar. Kamu wal mungkin datang ke sini tanpa ada rasa sabar, pasti disabaran. Padahal makan puasa itu capek, tapi ya disabaran, akhirnya berangkat. Sholat pakai yang disabaran, akhirnya berjalan. Kalau kita sabar, insya Allah pasti kita akan meraih kesuksesan, kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, seperti itu, ya. Bapak ambil kesimpulan. Jadi orang yang tidak rugi itu, pertama adalah orang yang yang kedua, orang yang tidak rugi adalah orang yang beramal soleh atau baik. Yang ketiga adalah orang yang saling menasehati dalam kebaikan. Yang keempat adalah orang yang
menasehati dalam kesabaran. Ada 4 gitu ya. Kalau kalian pengen sukses dunia akhirat, amin ya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sukses di masa depan, amin ya Allah ya. Mudah-mudahan orang tua kita, teman kita, saudara kita, guru kita yang lagi sakit disembuhkan sakitnya, amin. Bapak mohon kepada kalian di bulan Ramadan ini ya, doakan guru-guru kita, saudara kita yang sekarang dalam kesulitan ya, yang orang tua kita, guru kita, teman kita dalam keadaan sulit. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan jalan solusi, jalan keluar buat beliau-beliau, amin ya Allah. Yang tidak ada rezekinya, mudah-mudahan Allah dikasih rezeki yang banyak, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian menjadi anak-anak soleh dan soleh. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Pak Ustaz tadi nyari Pak Ustaz Duri.